Wala namang nakalagay na bawal mag video. Ticket for Wat Arun.ซอยเก้าอ่ะซอยเก้าก็ได้ซอยเก้าแล้วทะลุตรงเข้าไปเลยข้ามถนนเข้าไปเลยEntrance pa lang tayo. Ito, para kilala yung kamay natin na nakagat. What? Ano yan? Wat Arun. Paikot dapat, paikot. Wat Arun. Oh, picture sa taas, top view. Top view, top view. Hindi, naka-video ko eh. Video ka? Naka-video ko.